बैरिस्टर अकील साहब, इस पे आपकी तरफ ये बात लेके जाऊंगी, ये कहते हुए कि आज जो मुलाकात हुई ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक मकालमा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नौजवान बिलावल भुट्टो ने हमसे बेहतर मुहिम चलाई और जरदारी साहब ने इस पर जवाबन कहा कि आखिर वो बेटे किसके हैं। ये जो तारीफी कलमात आज तो एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की कैंपेन का महवर आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुखालिफ बयानिया ही था, जो यकीनन पॉपुलर भी हुआ होगा वहाँ पर। तो अब जो इस दौरान एक डिबेट थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद है कि आइंदा बजट से पहले अगर आप लोग कोई फैसले करने जा रहे हैं या आईनी ढांचे में तब्दीलियां, नए इंतजामी यूनिट्स की बात या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती, इस हवाले से मामला तय हो गए हैं या अब आईनी तरमीम भी आने जा रही है जिसका आप बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कि बजट से पहले आएगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि बजट से पहले तो कोई आईनी तरमीम नहीं है और वैसे भी जो है ये वैसे चहमगोइयाँ थी इस हवाले से। अभी आज की जो मुलाकात है उसमें खासा जो है चीज़ें तय हुई हैं और एक दूसरे के प्रपोजल्स जो हैं इन प्रिंसिपल जिसे कह लें उस पर आमादगी है। कमेटीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली इस पे काम कर रहेंगी इन द बैकड्रॉप, और जो पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की हुकूमत की जो कमेटी है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे वो उनके साथ एंगेज कर रही हैं और करती रहेंगी, और जो बॉटल नेक्स थे वो इंशाल्लाह रिमूव होंगे। जैसा मेनली तो बॉटल नेक्स में, क्योंकि राना जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वो पूछ रही हूँ आप लोगों की जो भी मुलाकात में बात है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये नागुज़ीर है कि या तो नए इंतखाबी इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं या फिर उन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है उसको एम्पावर किया जाए, इसके अलावा ऑप्शंस कोई नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पीपल्स पार्टी के लिए सेंसिटिव है, उन्होंने कहा कि ये तो लोगों को भिखारी बनाने का एक तरीका कार है, को हुनरमंद स्कीम होनी चाहिए। ये मामला इनमें से कुछ तय हुआ है अभी तक? देखिए, जो मेन दो बॉटल नेक्स थे अमंगस्ट अदर्स, और मैं मेन मेजॉरिटी वाले दो बड़े की बात करूंगा, जो थे वो बिस्प का और पीएसटीपी का था। और उसमें अब इवन एहसन इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि काफ़ी जो है वो उस पर एग्रीमेंट हो चुका है और काफ़ी जो है उस पर बात आगे बढ़ी है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो अब जब बजट पेश होगा उसमें ज़ाहिरी बात है कमेटीज तो उसकी नेटिग्रिटीज को देख रही होंगी और जो फाइन ट्यून करना है उन चीज़ों को वो देख रही, लेकिन इन प्रिंसिपल जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है और इंशाल्लाह बजट जो है वो अपने टाइम पे ही होगा। आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ थे। मैं कायरा साहब आपकी तरफ ये बात, उससे पहले शफी जान साहब को इसमें हम शामिल कर लेते हैं। शफी जान साहब, बजट से मुतालिक आपकी जमात का क्या लाहे अमल है? वज़ीर आला ने कहा कि जिस दिन बजट पेश किया जाएगा हम पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे। पहले उसको शेख वकास साहब ने रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब मुश्ताक गनी साहब से के भी इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये अलामती एहतजाज होंगे, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तकसीम भी है और ऐसा भी शुबा होता है कि शायद सूबाई बजट भी पास करना इतना आसान नहीं होगा, जो पीटीआई के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें आफरीदी साहब के खिलाफ उठ रही हैं। इस पे आपका क्या लाहे अमल है अभी? देखिए, पहली बात, अगर फेडरल हुकूमत की बजट की बात करें तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये जो फेडरल हुकूमत है जो 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये बजट पेश करे। पहले 5 को पेश होना था, फिर 10 को पेश होना था, अब 12 की बात हो रही है। तो इनके अपने पीपल्स पार्टी के साथ जो है मामला तय नहीं हो रहे और डेडलॉक बरकरार है। और जब ये बजट पेश करेंगे तो तहरीक इंसाफ जो है वो सीएम अफरीदी साहब की लीडरशिप में वहाँ भरपूर एहतजाज करेगी। एहतजाज इसलिए करेगी कि पीएचडीपी की अकील साहब ने जिक्र किया, वहाँ पे 786 स्कीम्स हैं, उसमें सिर्फ 6 स्कीम्स केपी के लिए रखी गई है। फिर 1124 अरब का ये प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 2.2 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखी गई है। एनएचए 264 अरब का पैकेज लेके आ रही है, सिर्फ उसमें 8.8 अरब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा गया है। ये जब भी फेडरल हुकूमत में आते हैं नून लीग, इनका एक इम्तियाजी सलूक शुरू हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। गंदम की तरसील हो, गैस की बंदिश हो, लोड शेडिंग हो, हमेशा इन्होंने तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो एक दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बजट पेश होगा हम ये चाह रहे हैं कि मुश्ताक गनी साहब अब ये बात कर रहे हैं कि 25-30 लोग जो हमारे साथ देंगे, और ये बातें हैं कि एक बड़ा नंबर है लोगों का जो इस वक्त आफरीदी साहब के मुखालिफ जाने को तैयार है। बात यह है कि बजट जो है हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। हमने उसके लिए पिटीशन भी जमा की है, अफरीदी साहब ने, मुजम्मिल साहब ने। हम चाहते हैं कि इस बजट में इमरान खान साहब का इनपुट हो, उनका विजन हो, क्योंकि यहाँ पे उनकी हुकूमत है।
اور اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہ معاملہ ہم اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گے وہ من و ان قبول کیا جائے گا۔ ہم بالکل تیار ہے، بیلنس بجٹ ہوگا اس بار ہمارا، اور ایک بہترین بجٹ ہم پیش کریں گے۔ جہاں ٹھیک تک ہے۔ مشتاق غنی صاحب کی بات ہے، مشتاق غنی صاحب جو ہے وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، وہ 3 دفعہ ایم پی اے عمران خان صاحب کی وجہ سے الیکٹ ہوئے ہیں، وہ سابق اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ان کے بارے میں خان صاحب کے کچھ ریزرویشن ہیں۔ جب افریدی صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے تو ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی تو اس کے بعد ان کی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے معزز ساتھی ہیں، ہم ان سے بات بھی کریں گے، ان کی رائے بھی سنیں گے، ان کے رائے کا احترام بھی کیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی چلیں، ہے۔ صرف غنی صاحب کا تو نام نہیں آ رہا، بلکہ 25-30 لوگوں کا جو نمبر دیا جا رہا ہے ابھی تو وہ صرف بڑا غنی صاحب کا کانفیڈنٹلی نام کہہ ہے، رہے ہیں سب باقی لوگ۔ نہیں، باقی اگر آپ کو کوئی پتا ہو 25-30 آدمیوں میں 2-3 نام آپ بتا دیں۔ ابھی تو ضرور صرف ایک مشتاق غنی صاحب ہم سامنے آپ آئے۔ کو ہم آپ کو رپورٹنگ کر دیں گے۔ گنڈا پور صاحب کا تو نام شاید ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ رپورٹنگ تو آپ تک ہی ہوگی، پہنچ چکی ہوگی۔ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ دیکھیے، جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے، علی امین گنڈا پور صاحب جب سی ایم خیبر پختونخوا تھے تو 91 ایم پی ایز ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ عمران خان صاحب نے ہی ان کو لگایا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا ہے۔ آفریدی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، اور کمپلیٹلی اعتماد ہے عمران خان صاحب کو آفریدی صاحب پہ۔ اور آپ جب بجٹ پیش ہم کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بڑے کمفرٹیبل زون صحیح۔ میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سکہ عمران خان کا چلتا ہے، اگر کوئی اس لائن سے ڈی ٹریک ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ پرویز خٹک اور محمود خان اس کی زندہ مثال ہے۔ چلے، یہ عبرت کا جو ڈر آپ لوگ پیدا کرتے ہیں یہ اس بار بھی کام کرے گا یا نہیں، ہم آئندہ دیکھیں گے۔ قاہرہ صاحب، یہ جو آج کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس میں کچھ برف پگھلی ہے؟ کیونکہ جو بیانات تھے نون لیگ کے اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی، وہ تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ اتحاد ہی کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ سو یہ جو بنیادی معاملات ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گئے دونوں جماعتوں میں؟ پہلی گزارش یہ جی کہ بہت سارے معاملات میں ہمارا اختلاف رہا ہے اور اتحاد چلتا رہا ہے۔ ہم نے 26ویں ترمیم میں حکومت کو 40 آرٹیکل امینڈ کرنا چاہتی تھی، ہم نے 4-5 کیے، بڑا اختلاف تھا، کیا ہوا؟ اسی طرح 27ویں ترمیم تھی، اسی طرح باقی لیجسلیشنز کے اوپر کئی مواقع ایسے آئے ہیں جس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے، اور یہ اختلاف چلتا رہتا ہے۔ ہاں، اس وقت جو بجٹ کے اندر ہمارا، اور ہم کوئی نئی بات تو کر نہیں رہے نا، ہم تو حکومت کو وہ معاہدہ یاد کرا رہے ہیں بار بار کہ جو حکومت بناتے وقت ہم دونوں جماعتوں کا آپس میں ہوا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ لیجسلیشن بھلے وہ عام لیجسلیشن ہو، وہ آئین سازی ہو یا منی بل ہو، وہ ہمارے ساتھ مشاورت سے وہ پیش ہوگا، تو مشاورتی عمل جلد شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اب بجٹ آ گیا ہے، میں تو گلگت بیٹھا ہوں، مجھے تو نہیں پتا وہاں کمیٹی کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ جو رپورٹ ہو رہی ہے میڈیا میں اسی کو دیکھ کے ہم بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی کہی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کو دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی۔ ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے، دنیا کے تمام ملکوں کے اندر جو ترقی پذیر ہیں وہاں پہ اس پروگرام کو ریپلیکیٹ کرنے کی باتیں کی ہیں۔ پچھلے سال کا بجٹ تھا اسی حکومت کا، اس میں آئی ایم ایف نے بہت سارے پروجیکٹس کے اندر سبسڈیاں کم کرائیں یا ختم کرائیں۔ یہ واحد پروجیکٹ تھا جس میں 200 ارب روپے کا اضافہ کرایا آئی ایم ایف نے، کیونکہ اس کے اوپر ان کا اطمینان تھا کہ یہ عام آدمی کو سہولت دینے کا پروگرام ہے، غریب آدمی کو، اور خاص طور پہ ویمن امپاورمنٹ کا پروگرام ہے اور بڑا کامیاب ہے۔ اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسکل ڈیولپمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، میں چاہوں گا میرے ساتھی سارا کچھ اس کو دیکھیں، اسکل ڈیولپمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور بھی کئی سارے ادارے قاہرہ ہیں صاحب، اس بات ان پہ کو قائل دیکھنا کر لیا چاہیے۔ اب آپ نے حکومتی وزراء کو؟ ایک منٹ رکیے، میری بات ذرا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور جو رانا صاحب کا مسئلہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریسورس چاہیے، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غربت کا پروگرام ہے وہ ختم نہ کریں، نہ کوئی کرنے دے گا، بلکہ وہ دیگر ذرائع تلاش کریں۔ اور لوکل گورنمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، ایک بہت فعال اور بہت مضبوط لوکل گورنمنٹ کا نظام ہونا چاہیے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں تو آج تک لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا نہیں۔ جو اس وقت ایک ڈرافٹ کی صورت میں آیا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام کم ہے اور ایک تمسخر زیادہ ہے، ایک بھول بھلیاں زیادہ ہے،
और वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ ही मैच नहीं करता, वो जमहूरी अमल की रूह के मुताबिक भी नहीं है। मसलन पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उसमें तो तमाशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वाज़ेह तौर पे है कि कोई इलेक्शन गैर जमाती बुनियाद पे नहीं होगा। ये इलेक्शन ऐसा होगा, तजवीज़ है कि पहला फेज जिसमें काउंसलर चुने जाएंगे वो गैर जमाती होगा और उसके बाद जमाती शुरू हो जाएगा। ये हमें एक ही जैसा रवैया नजर आता है लोकल बॉडीज को लेकर, लेकिन कायरा साहब ये जो मामलात हैं समेत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठहरिए, ये कमेंट नामुनासिब है। सिंध- एक जैसा कैसे नजर आता है? सिंध में लोकल सिंध में बॉडीज, तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट का निजाम मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट का निजाम जरूर मौजूद है, लेकिन अभी भी इख्तियारात के हवाले से तो एक बहस वहां पर भी जारी रहती है। वहाँ कोई बहस ऐसी नहीं है जी, और इख्तियारात के अंदर बहस की वो तो MQM का 148 का मुतालबा तो इसी हवाले से है ना कायरा साहब? नहीं देखे ना, इस तरह नहीं करते। यहाँ तो है ही नहीं, एक चीज नॉन एग्जिस्टेंट है और आप कह रहे हैं दोनों में एक ही तरह की सूरत हाल है। इत्तेहादी MQM का एक मरकजी मुतालबा 148 के हवाले से ही है और इसी को जवाब बिल्कुल है, वो अपनी जगह उनके मुतालबे करें, लेकिन ये कहना कि दोनों में एक ही जैसी सूरत हाल है, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, वो उसको और तरीके से करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं अच्छा शॉर्टली कायरा साहब हमारे लिए वजाहत के लिए, ये जो दोनों मामलात हैं जिनको आपने तफसीली तौर पे एक्सप्लेन किया, क्या हुकूमत आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस पे कायल है कि वो बिस्प के ऊपर ये सवालात अब नहीं उठाएंगे जिस तरह से आपने हमें तफसीली तौर पे बताया नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, या फिर ये मामला? देखिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ गिलगित में, मैंने पहले भी अर्ज किया, मुझे नहीं पता ठीक है वहाँ क्या सूरत हाल है। आज डिबेट क्या हुई, मैं तो उस मीटिंग में था नहीं, अभी वो मीटिंग खत्म हुई है, उसका मुझे क्या पता। और इस खबर को भी आप इस हद तक भी इंडोर्स नहीं कर सकते जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया बजट में सपोर्ट करने का। मैंने अर्ज किया कि वहां मैं नहीं था, वो कभी अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई है, मैं किसी मेंबर से बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।